बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 फरवरी 2021 बरोज़ जुमातुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब की खबरों पर बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशंस पहुँच सके। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। ज़्यादा गैर मुल्की आपके लिए जानना ज़रूरी है तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। कोरोना एहतियात के पेश नज़र मज़ीद 5 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। वज़ारत इस्लामी अमूर की जानब से सऊदी अरब के 4 शहरों में मज़ीद 5 मसाजिद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। मज़कूरा मसाजिद में कोरोना केसेस की तस्दीक हुई थी। वेब न्यूज़ सबक ने इस्लामी अमूर की जानब से कहा कि गुज़श्ता 19 दिनों में सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में 158 मसाजिद को आर्जी तौर पर बंद करने के बाद उन्हें कोरोना से महफूज बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर सैनिटाइज करके 141 मसाजिद को खोल दिया गया। वजारत की जानब से जुमा को जारी बयान में मजीद कहा गया कि रियाज रीजन की कमिश्नरी जरमा में आने वाले 3 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई थी, जबकि मक्का मुकरमा रीजन की एक मस्जिद में 2 अफराद कोरोना में मुब्तला पाए गए थे। अलजौफ रीजन के सकाका शहर की 2 मस्जिद में 7 केसेस की तस्दीक हुई, जबकि बिलजर्शी कमिश्नरी में एक मस्जिद में आने वाले शख्स का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर मस्जिद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था। कोरोना से निजात नहीं मिली, सूरत हाल गैर मुस्तहकम है। वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर अब्दुल आली ने कहा कि अभी हमें कोरोना से निजात नहीं मिली और सूरत हाल गैर मुस्तहकम है। वबा से छुटकारा हासिल करने के लिए अभी मज़ीद मेहनत करना होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत के तर्जुमान ने जुमेरात को कोरोना वबा की ताज़ा सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सऊदी अरब के तमाम इलाकों में वैक्सीन देने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की वैक्सीन लेने के लिए पुरजोश नजर आ रहे हैं। अब्दुल आली ने कहा कि अब तक सऊदी अरब में 6,39,587 अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर कितना चालान। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 1 से 2,000 रियाल चालान किया जा सकता है। आजल न्यूज़ ने ट्रैफिक पुलिस की जानब से दी गई वजाहत के हवाले से बताया था कि ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर कोई भी खौफ मर्द हो या खातून गाड़ी ना चलाएं। खिलाफ वर्जी करने वालों को कानून के मुताबिक सजा भुगतना होगी। सोशल मीडिया पर एक शख्स ने इदारा ट्रैफिक पुलिस से दरियाफ्त किया कि ट्रैफिक आने के बावजूद लाइसेंस ना होने पर जुर्माने की हद कितनी है। सवाल का जवाब देते हुए ट्विटर पर ट्रैफिक पुलिस की जानब से कहा गया कि ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल गाड़ी चलाने के लिए बुनियादी शर्त है। सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए लाजमी है कि ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया जाए। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर सड़कों पर गाड़ी चलाना खिलाफ कानून तस्वर होता है और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कवानीन बनाए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानब से मजीद कहा गया था कि जो भी बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाता है उस पर कानून की शिक नंबर 5 का इतलाक होता है, जिसमें कहा गया है कि मज़कूरा खिलाफ वर्जी के मुर्तकब पर कम अज़ कम 1,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। जुर्माने का तयन जय वक़ुआ पर मौजूद पुलिस एहलकार की मर्जी पर होता है। इस हवाले से मुख्तलिफ नौइयत की खिलाफ वर्जियाँ सामने आती हैं, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस हासिल तो किया है मगर पर मौका पर साथ नहीं था, जबकि जिसने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल ही नहीं किया और सड़क पर गाड़ी चलाते हुए किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गया, उस पर खिलाफ वर्जी की नौइयत मुख्तलिफ और बहुत सख्त होगी। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस के ज़राए का कहना था कि बाद ख़वातीन बगैर लाइसेंस हासिल किए ड्राइविंग करती हैं, जो इंतहाई गलत फेल और संगीन कानून शिकनी है। ख़वातीन को चाहिए कि वो जब तक ड्राइविंग लाइसेंस हासिल ना कर लें सड़कों पर गाड़ी लेकर ना आएँ। वाज़ेह है गुज़श्ता साल से ख़वातीन को भी ड्राइविंग की इजाज़त मिल चुकी है। इस हवाले से सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में ख़वातीन के लिए ड्राइविंग स्कूल भी बनाए जा रहे हैं। मज़ीद खबरों की तरफ बढ़ेंगे। इकामा तजदीद में ताख़ीर, क्या मुश्किलात हो सकती हैं। सऊदी अरब में कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए इकामा इंतहाई अहमियत का हामिल है। मुकामी कवानीन के मुताबिक इकामे की मुद्दत 1 साल होती है, जिसका हिसाब हिजरी कैलेंडर से लगाया जाता है। सऊदी अरब में तमाम सरकारी मामलात भी हिजरी से ही तय किए जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ रहने वाले अफराद हिजरी कैलेंडर से अच्छी तरह वाकिफ़ हों ताकि उन्हें इकामे की तजदीद के हवाले से किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। आमतौर पर यह देखा गया है कि सऊदी अरब में रहने वाले अक्सर गैर मुल्की, खा वो नए हों या पुराने कई सालों से यहाँ रह रहे हों, उन्हें भी हिजरी साल देखने से और हिसाब रखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जिससे बाज़ औक़ात कानूनी जो मसाइल हैं उसका भी सामना करना पड़ जाता है। खुसूसन वो लोग जो किसी कंपनी या इदारे की कफालत में नहीं होते बल्कि प्राइवेट शख्स की स्पॉन्सरशिप में काम कर रहे हों, उन्हें इकामों की तजदीद के वक्त काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है।
بعض کفیل اپنے ملازموں کے اقاموں کی تجدید میں لاپرواہی برتتے ہیں، جس کا خمیازہ غیر ملکیوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے حفاظت کے طور پر ہجری کیلنڈر سے بھی واقفیت رکھی جائے تاکہ اقامہ کی تجدید کروا کے جرمانوں اور سزا سے بچا جا سکے۔ جوادات کے ریجنل ترجمان انفو ٹی وی کو بتایا کہ پہلی بار تجدید میں تاخیر کی صورت میں 500 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ جوادات کے مرکزی سسٹم میں اقامہ ہولڈر کی پروفائل میں آٹومیٹک طریقے سے اس بات کا اندراج بھی ہو جاتا ہے کہ تجدید میں پہلی بار تاریخ ہوئی اور اس سلسلے میں جرمانہ عائد کیا گیا۔ دوسری بار جرمانے کی رقم بڑھا کر 1000 ریال کر دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جوادات کے مرکزی سسٹم میں اقامہ ہولڈر اور اس کے اسپانسر کو ریڈ الرٹ جاری کیا جاتا ہے تاکہ آئندہ کے لیے تاخیر نہ ہو۔ جرمانے کی ادائیگی کے بغیر اقامے کی تجدید نہیں کی جا سکتی جب تک جرمانے کی رقم ادا نہیں کی جائے گی۔ جو آٹومیٹک سسٹم ہے اقامہ کی تجدید کی فیس بھی قبول نہیں کرے گا۔ ریجنل ترجمان کا مزید کہنا تھا، قانون کے مطابق اقامے کی تجدید میں تیسری بار ہونے والی تاخیر پر آٹومیٹک نظام کے ذریعے اقامہ ہولڈر کا اکاؤنٹ بند کر دیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی آٹومیٹک جو نظام ہے اس کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اطلاع دے دیتا ہے کہ مذکورہ شخص کا اقامہ مقررہ مدت کی تیسری حد سے تجاوز کر چکا ہے۔ اقامہ ہولڈر کا اکاؤنٹ بند ہونے کے بعد سعودی عرب سے ڈیپورٹ کے آرڈر جاری ہو جاتے ہیں، جس کی اطلاع مرکزی کنٹرول روم کے ذریعے تمام اداروں کو بھیج دی جاتی ہے۔ ترجمان کے بقول اقامہ تجدید میں تیسری خلاف ورزی کی صورت میں جرمانہ نہیں کیا جاتا بلکہ متعلقہ بندے کو سعودی عرب سے بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ اقاموں کی تجدید کے بارے میں محکمہ جوازات کا کہنا ہے کہ احتیاط کے طور پر اقامے کی تجدید مقررہ تاریخ سے کم از کم 3 دن پہلے کرا دی جائے تاکہ جرمانے اور سزا سے بچا جا سکے۔ بحرین سے آنے والوں کے لیے ایک اور اہم اپڈیٹ۔ بحرین سے آنے والوں کے لیے اب کون سی اپلیکیشن قابل قبول ہوگی؟ جیسا کہ پہلے آپ سب جانتے ہیں کہ بحرین اور سعودی عرب کو راستے سے جوڑنے والے کنگ فہد کی پل کی انتظامیہ نے اعلان کیا تھا کہ ایک جو مؤثر اپلیکیشن ہے جو بنائی ہے جس کا نام مجتمع وائی ہے وہ قابل قبول ہوگی۔ انہوں نے دوبارہ سے لوگوں کو ریمائنڈ کرایا ہے کہ سعودی عرب آنے والوں کے لیے نئے صحت اقدامات طے کیے گئے ہیں اور اسی سلسلے میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ کنگ فہد پل انتظامیہ نے اس سے پہلے اطلاع دی تھی کہ بحرین نے اپنے آنے والوں کے لیے 22 فروری 2021 پیر سے بری بحری اور تمام انٹرنیشنل فلائٹس کھول دی تھیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے طے کیا تھا کہ جو لوگ بھی یہاں آئیں گے انہیں اپنی آمد کے 5 روز بعد ایک کرونا ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ جتنے دن آپ وہاں پر اسٹے کریں گے ہر 5 دن کے بعد آپ کو ایک کرونا ٹیسٹ کرنا ہوگا۔ اس لیے بحرینی حکام نے ٹیسٹ فیس گھٹا کر 36 دینار کر دی ہے۔ 22 فروری سے بحرین کے تمام راستے کھل چکے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں انڈیا، پاکستان سمیت 20 ملکوں پر جو ون وے پارشلی طور پر پابندی لگائی گئی ہے جو کہ عارضی طور پر ہے، اس کی کھلنے کی ابھی فی الوقت حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ انشاءاللہ جیسے ہی سرکاری سطح پر اس کا اعلان کیا جائے گا اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ فی الوقت جو کافی زیادہ لوگ ہیں انڈیا پاکستان سے وایا بحرین ہو کر آ رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے یہ بہت اہم امپورٹنٹ ہے کہ مجتمع وائی آپ نے اپلیکیشن پہلے ہی بحرین پہنچنے سے آپ کو اپنے موبائل پر انسٹال کرنا ہوگی۔ مزید خبروں کی طرف پڑھتے ہیں۔ کورونا کی ویکسین لینے سے پہلے خوفزدہ تھی۔ الجوف ریجن کے شہر سکاکا میں کورونا ویکسین لینے کے بعد ایک خاتون نے اپنے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے مثالی خدمات پیش کرنے پر سعودی قیادت اور وزارت صحت کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ ویب نیوز اخبار 24 نے سکاکا شہر کے ویکسینیشن سینٹر کا دورہ کیا جہاں موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی اعلیٰ قیادت نے کورونا سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے مثالی خدمات انجام دی ہیں۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین لینے والی ایک خاتون نے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا، حقیقت یہ ہے کہ جب میں ویکسین لینے کے لیے آ رہی تھی تو بہت خوفزدہ تھی، لیکن جب ویکسین سینٹر میں داخل ہوئی یہاں کا ماحول دیکھا تو میرا سارا خوف ختم ہو گیا۔ اس سے ملتے جلتے خیالات دیگر افراد کے بھی تھے جن کا کہنا تھا کہ وزارت صحت کی جانب سے جس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں وہ بے حد جو مثالی ہیں، اور اس کے علاوہ خاص طور پر ویکسین لینے کے لیے جو ایڈوانس اپائنٹمنٹ کا سسٹم بہت ہی زبردست ہے۔ اس سے سینٹر میں نہ رش ہوتا ہے اور تمام لوگ اپنے وقت پر آ کر ویکسین لگوا لیتے ہیں۔ بغیر رجسٹریشن دوا یا جڑی بوٹی کی فروخت پر 10 ملین ریال جرمانے اور قید کی سزا۔ سعودی عرب میں پبلک پروسیکیوشن نے کہا کہ سعودی عرب میں دوا فروخت کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مقررہ نظام کے مطابق اور اس کی رجسٹریشن کرائی جائے۔ رجسٹریشن کی کارروائی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہوتی ہے۔ ایسی کوئی دوا جو غیر مؤثر یا غیر محفوظ ہو اس کا جو اندراج اور رجسٹریشن کسی حالت میں نہیں ہو سکتا۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق پبلک پروسیکیوشن نے توجہ دلائی کہ رجسٹریشن کے بغیر دوا یا جڑی بوٹی فروخت کرنا قابل سزا عمل ہے۔ پبلک پروسیکیوشن نے توجہ دلائی کہ بغیر اندراج کروائے دوا یا جڑی بوٹی فروخت کرنے
करने पर 10 बरस कैद और 10 मिलियन रियाल तक जुर्माने की सज़ा मुकर्रर की गई है। फार्मेसी को 180 दिन तक के लिए बंद भी किया जा सकता है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बताया कि सेहत पेशों के कानून की दफ़ा 14 के मुताबिक सऊदी अरब में ममनुआ इलाज या तिबी मुआयना जात के आलात इस्तेमाल करने पर पाबंदी है, उसके लिए बाकायदा लाइसेंस जारी किया जाता है। मज़ीद खबरों की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताते हैं जुमे को सबसे ज़्यादा और कम दर्जा हरारत कहाँ। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने जुमा 26 फरवरी को सऊदी अरब के मौसम से मुतल्लिक जो पेशगोई की है, उसके मुताबिक कौमी मरकज़ के बयान के मुताबिक जुमे को सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में मौसम मुस्तहकम रहेगा। अलबत्ता सऊदी अरब के मशरकी और वस्ती इलाकों में तेज़ हवाएँ चलेंगी, जिनका सिलसिला निजरान तक पहुँच जाएगा। कौमी मरकज़ का कहना है कि जुमे को सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 31 सेंटीग्रेड जज़ान और कनफज़ा में होगा। सबसे कम दर्जा हरारत 2 सेंटीग्रेड तरीफ में रहेगा। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।